Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas. Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag natong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw. Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C. Correct. Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga motaya sa atong mga selula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal. Lagi Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot. Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Correct. Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron. Mahal gyud oy. Basta ngani labi pandemic, mahal kay prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. Husto. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges. So dako kay mo masave. Mahal ra ba ng orange ron? Tag 25 ron. Mahal kay tanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud. Ang Correct, DTX 500 nga dunay sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo. Husto, Dok. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Nya unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidants silang lawas? Sa mga dili tigkaug-utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 ug Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease. Ayay. Mataya ang imong utok. Yung brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas. Unya magka-fatty liver gani ka, Dok. Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki og dili makaanak. Mao na nga kinahanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa mahal, ang importante lang inom na lang gyud ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation. Nya imo na ilabay imong tab. wala mo kagasigarilyo, di ba? Wala. Ilabay na nimong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP,
kinahanglan yun mag DTX 500. Aha. Inom po kag Mighty C Sir GP kay mao jud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 ug Mighty C. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo. Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso. Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay. Sus kog naara. No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi. Husto. Tsakto jud ka, Dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C. Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Correct. Kay pananglitan dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas. Okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana. Para masayon, inom na lang og DTX 500 Yes. og Mighty C. Matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siya plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, pungga niini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga mo resulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga mao po'y hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Sa matag higayon nga mo divide ang selula Sir GP, mugamay pod ang telomeres. Correct. Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug moabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive. Kung himsog ang selula, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells. Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka mo inom og DTX 500, di ka mo inom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser. Mao nay kuyaw. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit. Tsakto jud. Usa pa, Dok, ang oxidative stress mao'y causative factor kung nganong muminos ang telomeres.
Ang cell division, samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala. Taghana. Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo nay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila. Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili ka dali matigulang. Wow! Nga naman. Oh, nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug may TC, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres. Kalami. Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-awon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug may TC. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga kasakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Papalit sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C. May TC. Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud og armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya Dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Kung nasab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atuang pag-isgutan karon Dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot. Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka. Mao jud na. Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini. Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na. Lahi ra jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito. Munay delikado. Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP. Og kanang antioxidant Dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds Sir JP. Hosto Dok. Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mohubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir JP kung nakainom ka og D3 Bio. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis. Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL. Ang imong good cholesterol. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson. Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir JP. Pero kung D3 Bio, naa siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio. So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya.
patay siya. Murag gwardyahan niya, no? Kini pa jud, ang D3 bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, napod siya ferrolic acid. Ang ferrolic acid maoy gapugong sa imuhang katigulangon. Wow! Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Dakong bagay. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis. Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP. D3 bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo. May TC. Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabaw-an na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon kuya na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap gani imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba yun sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug huna-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Doc? Dala na da Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang
target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso. Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3. Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas. Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo. Oh, nay uban gani Dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila ma-feel ang ilang mga extremities. Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar. Gusto. Usara man jud ang pagpaguba Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves. Correct. Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula. Gabuhat na didto. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number 1, gisulti na ni Doc Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number 2, taas ang imuhang viral load. Giatake na niya ang imuhang mga nerves Sir GP. Number 3, ang alcoholism, uboti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves. So mapagtabang ana sa D3 Bio, number 1, kung naa kay diabetic neuropathy, pamove on og kontrolon niya ang imuhang blood sugar Sir GP. Grabe no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imong mga nerves. Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar. I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance kung nakainom ka og D3 Bio. I-correct og paninduton pod niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili pod niya ang imong digestion sa imong tiyan. Kalami. Pasabot nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra ka sige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that. Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy? Unsa man, Doc? Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol. Paita. Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga-connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system. Wa nay wiring, Doc, sa to pa. Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP? It's a fatty materials. Correct. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kuryente. Pananglitan ka ng nerves nimo, mauni ang imuhang wiring. Unya,
Ang ga-cover ana is D3 Bio. Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerve sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid diha ang D3 Bio. Mo na D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud. Apil ng protozoas. Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Mao jud na pinaka-importante. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radio Nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the top of the hour news. Mayong buntag gikan sa lawak balitaanan sa Radyo Natin FM Naval, ani ang 11 o'clock top of the hour news. Mayor Gretchen Stephanie Espina mihatag sa mga giya alang ni adtong muadto sa Carnival o Bangketo. Alang sa mahapsay og malinawon nga kasaulugan sa kapistahan sa lungsod sa Naval, mihatag og mga giya si Naval Mayor Gretchen Stephanie Espina alang ni atong musuroy o mupahalibuhay sa Carnival o Bangketo nga nahimutang sa People's Park o Terminal. Diha sa Facebook post ni Mayor G. Stephanie Espina, iyang giklaro nga dili pwede magdala sa mga armas di puego o mga talinis o hait nga mga butang. Dili pwede makasulod ang mga menor di edad nga walay kaubang mga hamtong og dili pwede musakay sa mga carnival rides kung adunay dili maayong kondisyon sa kasing-kasing. Kung musuroy man sa Carnival o Bangketo, giawhag lamang ang pag-obserbar sa kalimpyo sa lawas sama sa paggamit og tawas o deodorant. Dili pwede ang pagpanigarilyo sulod sa Carnival o Bangketo. Dili pagyaga-yaga kabahin sa mga bomba o bomb threat o sa pagbantay sa kaugalingong mga personal nga gamit o sa ilang mga dalang kabataan. Kung pananglit adunay mawala o may salaag nga mga dalang kabataan, pwede mo adto sa pinakaduol nga incident command post nga anaara usab mahimutang sa sulod sa Carnival o sa gawas sa entrance sa Carnival. Og magkatoon naglangkob sa atong 11 o'clock top of the hour news, balitang nahikay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center, inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Kininyong tigbalita. Marjon Aguilos, maayong buntag. That is top news, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company. And you're listening to 103.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio. Proud member of the KBP. Philippine Standard Time, and it's now 7 minutes after 11 o'clock. The dance floor is now open. Let's get the party started. Welcome to the big show. Go!